할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 가정 가문 살리는 선교사입니다. Tu es missionnaire qui va sauver ta famille. 하나님께서는 우리에게 가장 좋은 걸 주시기를 원하십니다. Dieu souhaite toujours nous accorder la meilleure chose. 그 표현을 어느 정도까지 하셨느냐? À quel point en fait il a exprimé ce souhait. 독생자를 주시기까지 우리를 사랑하신다. Il disait, il nous a tant aimé qu'il nous a donné son Fils unique. 그러니까 우리한테 주실 때 가장 좋은 걸 주시는 거죠. C'est pour cela que lorsqu'il nous donne quelque chose, il nous donne la meilleure chose. 여러분들 이걸 항상 전제로 둬야 됩니다. Ça doit être toujours notre présumé. 저와 여러분들이 만나는 문제나 어려움들을 그것만 가지고 해석은 절대로 해석이 안 돼요. Parce que si nous regardons nos souffrances, nos difficultés, et nous n'arrivons pas à interpréter cela correctement. 우리 인생은 평생을 놓고 봐야 됩니다. Parce que en fait, il faut observer l'ensemble de notre vie. 또 더 멀리는 영원이라는 것을 놓고 우리 인생을 봐야 됩니다. Et encore, il faut regarder même l'éternité pour observer notre vie. 그래야 하나님의 계획이 보입니다. C'est comme ça que nous allons pouvoir comprendre le projet de Dieu. 여러분들도 그렇지 않겠습니까? Je pense que c'est le cas aussi pour vous. 만약에 자녀가 굉장히 어려움에 당했다. Si votre enfant est en difficulté importante, 죽음의 위기 속에 빠져 있다. si votre enfant est en danger de mort, 그런데 부모가 그걸 구할 능력이 있다 이 말이에요. mais si le parent a la capacité de le sauver, 그러면은 부모가 당연히 그걸 구해내겠죠. et bien sûr, le parent va sauver, va secourir à cet enfant. 그 위기를 해결하겠죠. Il va pouvoir résoudre le danger de son enfant. 심지어는요, 부모한테 그런 능력이 없는데도 불구하고 자녀를 위해서 희생하는 경우도 많이 있습니다. En plus, même si le parent n'a pas cette capacité de résoudre, il va se sacrifier pour son enfant. 그래서 자녀를 구하려고 하다가 부모가 죽는 경우도 허다하게 생깁니다. Et donc, il y a aussi des cas où le parent meurt à la place de son enfant. 그게 부모의 사랑이거든요. C'est ça l'amour des parents. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하시는 거예요. Mais c'est comme ça que Dieu nous aime. 아니, 그보다도 훨씬 큰 사랑을 가지고 사랑을 하시는 거예요. Mais c'est encore plus grande que cela, en fait. Il a une amour plus important. 그래서 우리가 말씀을 들을 때에도 그냥 그 말씀만 봐서는 안 되는 C'est 거예요. pour ça que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il ne faut pas simplement écouter la parole. 왜 이 말씀을 주시냐를 봐야 돼요. Il faut regarder, en fait, pourquoi Dieu nous donne cette parole. 그러니까 하나님의 역사 전체를 봐야 돼요. Il faut regarder, en fait, l'histoire entière de Dieu. 성경 전체 속에서 이 말씀을 주시는 이유를 찾아야 돼요. Il faut observer la raison pour laquelle Dieu nous donne cette parole en gardant toute la Bible dans notre tête. 이스라엘 나라의 역사 전체를 보고 오늘 왜 이 말씀을 주시는지 이걸 봐야 돼요. C'est en se basant sur toute l'histoire d'Israël qu'il faut regarder, en fait, c'est ce verset que nous avons lu ensemble. 하나님께서 이스라엘 백성을 이 애굽에서 그 노예에서 출애굽시켰다. Dieu a fait sortir le peuple Israël de ce pays où ils étaient esclaves. 할렐루야. 도저히 불가능합니다. C'était une chose absolument impossible. 430년을 노예 살았거든. Parce qu'ils ont été esclaves pendant 430 ans. 그때 그 시대의 가장 강대국이 애굽이었습니다. Et à cette époque-là, le pays le plus puissant, c'était l'Égypte. 그게 노예로 살고 Et 있었습니다. donc, ils ont été esclaves dans ce pays. 그 숫자도 약 200만 명 정도예요. En plus, ils étaient à peu près 2 millions de personnes. 쉽게 말하면 힘쓰는 군인들만 있는 게 아니에요. Autrement dit, ils n'étaient pas simplement des soldats, tous des soldats. 노인도 있고 어린아이도 있습니다. Il y avait des personnes âgées, des enfants qui étaient là. 근데 그 이스라엘 민족이 애굽에서 빠져나온다는 거는 뭐 아무리 생각해도 불가능한 일이에요. Et donc, dire que 2 millions de personnes sortent comme ça de l'Égypte sans rien, en fait, c'était absolument impossible. 근데 하나님께서 모세를 보내갖고 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 거예요. Mais Dieu envoie Moïse pour faire sortir ce peuple d'Israël 하나님의 능력으로, par la puissance de Dieu, 보좌의 능력으로, par la puissance du trône des cieux, 시공간 초월의 능력으로, par cette puissance qui transcende le temps et l'espace, 흑암을 무너뜨리는 빛의 능력으로. par cette lumière, cette puissance de la lumière qui détruit les ténèbres. 그래서 그 노예에서 완전 해방받은 거예요. Et donc, ils ont complètement été libérés de l'esclavage. 자, 그러면 하나님의 계획이 있지 않겠습니까? Alors, il devrait y avoir le projet de Dieu. 그래서 가나안 땅으로 지금 데리고 Et 가려고. donc, ils sont en train d'être conduits vers le territoire Canaan. 우리가 너무나 잘 알고 있다시 가나안 땅은 바로 메시아 보낼 땅입니다. Et comme nous le savons très bien, en fait, Canaan, c'est l'endroit où Messie allait venir. 이스라엘 백성의 약속의 땅입니다. C'était la terre promise du peuple d'Israël. 거기에서 세계 복음화가 시작돼요.
Et c'est là que l'évangélisation mondiale allait commencer. 하나님의 구약 성경에 약속되어졌던 그 언약이 그 땅에서 완전히 성취가 됩니다. Donc cette promesse qui a été donnée dans l'Ancien Testament va aller s'accomplir dans ce territoire. 그 이스라엘 민족을 그 가나안 땅으로 데리고 가는 거예요. Et donc Dieu est en train de conduire le peuple d'Israël vers ce territoire Canaan. 그러려고 하니까 광야길을 통과해야 된단 말이에요. Et pour cela, en fait, il fallait traverser le désert. 근데 하나님의 능력으로 봤을 때는요, 이스라엘 백성들을 광야길로 빨리 문제없이 데리고 가는 것은 어려운 일이 아니에요. Mais au regard en fait de la puissance de Dieu, en fait, il n'était pas un problème de conduire le peuple d'Israël vers Canaan. 근데 문제는 이스라엘 나라의 영적 상태입니다. Mais le problème qui se pose, c'est l'état spirituel du peuple 그 d'Israël. 믿음의 상태예요. C'est l'état de leur foi à ce moment-là. 430년을 노예로 살았단 말이에요. Parce qu'ils ont été esclaves pendant 430 ans. 그럼 노예라는 게 각인 뿌리 체질돼 있을 거 아닙니까? Ce qui signifie qu'en fait, être esclave est devenu leur habitude, leur empreinte racine et nature. 하나님이 가나안 땅에 데리고 들어가는 것은 문제가 아니거든요. En fait, pour Dieu, le fait de le conduire vers Canaan, c'était pas un problème. 근데 하나님께서는 이스라엘 민족을 통해서 그 일을 하기를 원하시는 거예요. Mais Dieu voudrait faire cette œuvre à travers le peuple d'Israël. 여기에 굉장한 답이 있는 겁니다. Et c'est là qu'en fait, il y a une réponse importante. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir cette alliance aujourd'hui. 하나님이 우리를 구원하셨어요. Parce que Dieu nous a sauvés. 우리를 향한 세계복음화의 계획을 가지고 있거든요. Et puis, il a aussi l'évangélisation mondiale au travers de nous. 하나님이 세계복음화 하는 건 문제가 안 돼요. Et pour Dieu, l'évangélisation mondiale, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question. 근데 부족하고 연약한 우리를 통해서 그 일을 하시려고 하는 거예요. Mais Dieu voudrait accomplir un tel plan, en fait, au travers de nous qui sommes faibles et qui sommes ignorants. 여기에 하나님의 모든 이유가 담겨 있는 겁니다. Et c'est là qu'il y a toute la raison de Dieu, en fait. 여기에 하나님의 놀라운 계획이 담겨 있는 Et 겁니다. c'est là qu'il y a tout le projet extraordinaire de Dieu. 여기에 하나님의 모든 축복이 담겨 있는 겁니다. C'est là qu'il y a en fait toutes les bénédictions qui sont contenues. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 돼요. Donc il faut bien saisir cette alliance. 그래서 말씀을 들으면서 이 믿음을 딱 회복해야 되는 거예요. Et en écoutant la parole de Dieu, il faut restaurer cette foi. 할렐루야. 하나님께서는 결국 그렇게 하셨어요. Et finalement, Dieu a fait ceci. 이스라엘 민족은 그때 그 당시에 살고 있던 이스라엘 민족은 그 말을 못 알아들었죠. Et à l'époque, en fait, le peuple Israël qui vivait à cette époque-là n'ont pas tellement compris en fait le projet de Dieu. 몇 명만 알아들었어요. Mais certains seulement ont compris. 모세가 그 말을 알아들었어요. Moïse a compris ceci. 요호수아와 갈렙이 그 말을 알아들었어요. Josué et Caleb ont compris cette alliance. 그 장인어른 이드로가 알아들었어요. Et puis son beau-père Jéthro a compris. 그리고요, 신기하게요, 한 번도 이스라엘 민족을 본 적이 없는 기생 라합이 이 말을 알아들었어요. Et puis il y avait aussi une prostituée, Rahab, qui a jamais vu Israël mais qui a compris de loin cette alliance. 그 몇 명이 알아들었거든요. Donc certains seulement ont compris. 그런데도 하나님은 그 이스라엘 민족을 통해서 가나안을 정복했습니다. Mais grâce à ces personnes, Dieu a pu conquérir le territoire Canaan à travers l'ensemble du peuple Israël. 여러분들 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc aujourd'hui, il faut saisir l'alliance de Dieu. 그래서 하나님께서는 지금 우리를 통해서 프랑스 복음화 237 5천 종족 복음화를 하려고 하시는 Et 거예요. donc Dieu voudrait accomplir l'évangélisation de la France, l'évangélisation des 237 nations à travers nous-mêmes. 그러려고 하니까 가장 급한 게 뭐냐? Et pour cela, en fait, quelle est la chose la plus urgente? 가나안 땅 들어가는 건 문제가 아니에요. Le fait d'entrer à Canaan, ce n'est pas un problème pour Dieu. 아무리 여리고에 강한 성이 있어도 문제가 아니에요. Peu importe les forteresses, les villes qu'il y a, les villes puissantes qu'il y a à Canaan. 안악산지에 거인 같은 사람이 있어도 그거 문제 안 됩니다. Peu importe les géants qu'il y a à Canaan qui habitent là-bas. 근데요, 이스라엘 민족을 믿음의 사람으로 싹 바꿔야 되는 거예요. Mais il fallait que le peuple Israël en lui soit en fait un peuple de foi. 하나님이 함께하는 사람으로 새롭게 세팅을 해야 되는 Il 거예요. fallait que ça soit en fait un peuple qui est accompagné par Dieu, paramétré nouvellement. 그래서 그 시간이 좀 필요한 거예요. C'est pour ça qu'il a fallu un peu de temps pour cela. 그래서 광야길 가는 게 40년 걸린 겁니다. Et donc ça a pris 40 ans pour traverser le désert pour rejoindre Canaan. 여러분들 절대로 염려하지 마세요. Et donc ne soyez jamais inquiets par rapport à 좀 quelque 느린 chose. 것 같습니다.
On a l'impression que c'est lent. 빨리 안 되는 것 같아요. On a l'impression que ça ne se fait pas rapidement. 응답이 빨리 안 오는 것 같아요. On a l'impression que les réponses ne viennent pas tout de suite. 여러분들 그거 바꾸는 시간이 그만큼 필요해요. Mais il nous faut en fait un certain temps pour être changés. 진짜 중요한 거는 하나님의 계획이 맞느냐는 거죠. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est le projet de Dieu ou non. 오늘 예배 드리면서 이걸 딱 회복해야 됩니다. En faisant le culte d'aujourd'hui, il faut restaurer cette 그래서 alliance. 하나님께서 이스라엘 민족을 호렙산 시내산으로 딱 부른 겁니다. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Dieu appelle le peuple Israël vers la montagne Sinaï, vers la montagne Horeb. 그래갖고 우리 원단 메시지에 딱 붙잡은 것처럼 너희는 하나님의 내 소유다 이렇게 말씀하는 거예요. Et comme le message du Nouvel An nous dit, toi, tu m'appartiens. 할렐루야. 우리가 하나님의 소유입니다. Nous appartenons à Dieu. 하나님이 붙잡고 있는 겁니다. Dieu est en train de nous saisir. 쉽게 말하면 하나님 거라는 얘기예요. Autrement dit, nous sommes à Dieu. 아니 하나님이 내 소유다 이런데 누가 뺏어갈 수 있겠습니까? Et si Dieu dit que nous appartenons à lui, qui est-ce qui peut nous prendre? 그러면서 사명을 주십니다. Et en même temps, il nous donne la commission. 너희를 통해서 전 세계를 살릴 것이다. Dieu voudrait sauver, apporter le salut à toute la terre. 그래갖고 제사장 나라로 만들겠다는 겁니다. Et Dieu a dit qu'il ferait un royaume de sacrificateurs. 할렐루야. 이스라엘 나라가 제사장 나라예요. Le pays d'Israël est un royaume de sacrificateurs. 제사장은 다른 사람의 죄를 위해서 대신 제사 지내주는 직분이거든요. Le sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices pour les péchés des autres. 그러니까 이스라엘 나라가 다른 나라를 위해서 제사 지내주는 제사장 나라로 삼겠다는 거예요. Et donc, Dieu veut que le peuple d'Israël soit un pays qui fait des sacrifices pour les autres pays, pour les péchés des autres pays. 이게 이스라엘 민족을 향한 하나님의 계획입니다. C'était ça, le plan, le projet envers le peuple d'Israël. 그래서 너희를 특별히 내가 거룩하게 구별하겠다. Il disait, vous serez un peuple à part, mis à part, un peuple saint. 하나님 자녀의 신분과 권세와 축복을 주시겠다는 겁니다. Et Dieu dit qu'il donnerait l'identité, les autorités, les bénédictions d'un enfant de Dieu. 그러면서 하나님의 말씀으로 새롭게 각인 뿌리 체질을 바꾸는 겁니다. Et en même temps, Dieu veut qu'ils soient changés, transformés, changent leur empreinte racine et nature par la parole de Dieu. 그게 바로 십계명과 함께 주시는 하나님의 말씀입니다. Et donc, ce sont les paroles que Dieu nous donne également à travers les 10 commandements. 그래서 십계명을 말씀하기 전에 먼저 나오는 말씀이 출애굽기 20장 2절입니다. C'est pour ça que la parole que Dieu donne avant de commencer les 10 commandements, c'est le Exode chapitre 20 verset 2. 나는 너희를 애굽의 종되었던 곳에서 구하여낸 여호와 하나님이다. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 여러분들 쉽게 말하면 구원의 축복과 능력을 회복하라는 겁니다. Autrement dit, Dieu leur demande de restaurer l'action de grâce du salut. 신분과 권세와 축복을 회복하라는 겁니다. Dieu leur demande de restaurer, ressaisir leur identité. 하나님의 언약 붙잡으라는 겁니다. Dieu leur demande de saisir l'alliance de Dieu. 여러분들 이 언약 가지고 이제 하나님의 말씀을 받으라는 겁니다. Et donc avec cette alliance, il faut maintenant écouter la parole de Dieu. 그러면서 십계명을 지금 주시는 겁니다. Et en même temps, il va commencer donc les 10 commandements. 여러분들 이 말씀을 자세히 한번 생각해 보세요. Donc essayez d'imaginer à cette parole. 왜 이렇게 말씀하시는지. Pourquoi Dieu donne ces paroles? 왜 이 말씀이 첫 번째 계명인지. Pourquoi ça a été le premier commandement? 왜 des 이게 10 왜 두 commandements? 번째 계명인지. Pourquoi ça c'est le deuxième commandement? 왜 이게 세 번째 계명인지. Pourquoi celui-ci est le troisième? 왜 하나님께서 이 말씀을 주시는지. Et pourquoi Dieu donne cette parole à ce moment précis? 여러분들 영적인 배경과 그 시대적인 배경을 놓고 이 말씀을 자세히 들여다보면요. 하나님의 정확한 답이 들어 있어요. Et si nous observons cette parole avec cet arrière-plan spirituel, cet arrière-plan historique, on peut observer en fait la réponse précise de Dieu. 그래서 첫 번째 계명부터 네 번째 계명은 하나님과 인간 사이의 관계를 설명합니다. Et donc dans les 10 commandements, du premier au quatrième, le premier et quatrième, du premier au quatrième, on explique en fait la relation entre Dieu et homme. 그리고 오늘부터 하게 되는 다섯 번째부터 열 번째 계명은 인간과 인간 사이의 계명을 말씀하고 있습니다. Et à partir d'aujourd'hui, nous apportons les 6 autres commandements qui sont les commandements sur la relation entre homme et homme. 근데 첫 번째에서 네 번째 계명이 바로 원인을 설명하는 거예요. Et en fait, du premier au quatrième commandement, on explique la raison des problèmes. 이 땅에 문제가 들어오는 근본 원인. On explique les problèmes, l'origine de tous les problèmes de ce monde. 우리가 보호자의 축복을 붙잡아야 될 근본 이유. En fait, ces commandements expliquent la raison pour laquelle nous devons saisir la bénédiction du trône des cieux. 영적 서밋에 올라서야 될 근본 이유. La raison fondamentale d'être sur le sommet spirituel. 하나님이 주시는 축복을 먼저 받아야 될 이유. La raison pour laquelle nous devons recevoir en premier la réponse de Dieu. 거기서부터 모든 삶의 결과가
다섯 번째부터 열 번째까지 오는 거예요. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le résultat va venir à partir du 5e commandement jusqu'au 10e. 그래서 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡아야 돼요. Et donc il faut saisir correctement la parole de Dieu. 그래서 첫 번째 계명이 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. Et donc le premier commandement, c'était tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 여러분들 다른 신이 존재합니다. Il y a d'autres dieux qui existent. 사단이 분명히 존재하고 있어요. Satan existe réellement. 그래서 저와 여러분들의 약한 약점을 반드시 파고 들어와서 공격합니다. Et donc Satan va absolument pénétrer dans notre cœur en utilisant nos défauts. 그래서 처음부터 여자의 후손을 약속하신 C'est 거예요. pour ça que depuis le début, Dieu a promis la postérité de la femme. 그래서 뱀 사단의 권세를 박살내겠다고 약속하신 거예요. Et Dieu a dit qu'il détruirait la tête du serpent, la tête de Satan. 여러분들 정확하게 원인을 알면요 반드시 승리할 수 Et 있어요. si nous connaissons l'origine exactement, en fait, nous pouvons absolument triompher. 저와 여러분들이 지금 다른 데에 자꾸 생각이 빼앗겨갖고 원인을 딴 데서 찾고 있어서 그렇지 정확한 원인을만 찾아내면요 반드시 승리할 수 있어요. En fait, il suffit de retrouver l'origine exacte des problèmes pour avoir absolument la victoire. 그 사단이 우리 인간을 무너뜨릴 때요 직접 안 나타나고 반드시 우상을 사용합니다. Et en fait, ce Satan, quand il veut nous détruire, il ne va pas apparaître directement par lui-même, mais il va utiliser d'autres choses comme des idoles. 우리한테도요 하나님을 믿는다고 하면서 하나님보다 앞서 있는 우상이 되게 많아요. Et il y a bien sûr en nous beaucoup de choses qui sont en priorité par rapport à Dieu, alors que nous en sommes inconscients. 그래서 어떤 것을 굉장히 탐내는 거 이걸 우상 숭배라고 말씀하시잖아요. Et désirer quelque chose de manière très expresse, en fait, c'est déjà l'idolâtrie. 그래서 우리는 하나님 자녀이기 때문에 안 망하는데 그런 사단의 통로가 있기 때문에 자꾸 넘어지는 거예요. Et donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas être détruits, mais en même temps, nous allons continuer de nous tromper à cause de ces stratégies de Satan. 그래서 성도들이 자꾸 힘든 거예요. C'est pour ça que les membres d'église rencontrent des difficultés. 저 여러분들 하나님의 음성을 딱 들어야 됩니다. Il faut bien écouter la voix de Dieu aujourd'hui. 여러분 이건 질책하는 게 아니에요. Je ne suis pas en train de vous reprocher, 빨리 통로를 찾아내는 거예요. mais il faut rapidement retrouver ce passage qu'utilise 아니 Satan. 구멍이 생겨갖고 지 새끼가 들어와갖고 자꾸 들락들락하면서 자꾸 곡식 먹는데 그냥 내버려 두면 되겠습니까? Si dans une maison il y a un trou et que la souris continue de passer par là, on va pas laisser le trou comme ça. 쥐를 잡아야 되죠. Il faut attraper la souris, 그 구멍 막아야 되죠. il faut boucher ce trou. 할렐루야. 저와 여러분들 있잖아요. 사탄의 통로가 되는 걸 빨리 찾아내야 되는 거예요. Et donc il faut rapidement retrouver le passage de Satan. 하나님이 지금 그 말씀을 하고 계시는 거예요. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. 그리고 세 번째 계명이 하나님을 믿는 것은 종교가 아니라는 겁니다. Et puis troisième commandement, Dieu disait croire en Dieu, ce n'est pas une religion. 다른 종교를 부르는 이름과 똑같은 이름이 아니라는 겁니다. Dieu est en train de dire que ce n'est pas un des différents noms qui existent dans le monde pour appeler Dieu. 하나님이 우리에게 복음을 주셨어요. Mais Dieu nous a donné l'évangile. 여호와 이름을 주셨어요. Dieu nous a donné le nom de l'Éternel. 마지막 때 예수 그리스도 이름을 주셨어요. Et au dernier temps, Dieu a donné le nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 그 이름으로 모든 걸 할 수 있습니다. Et avec ce nom, nous pouvons tout faire. 그게 세 번째 개념이에요. C'est ça. 계명이에요. C'est ça le troisième commandement que Dieu a donné. 이 모든 것들을 회복하는 안식일 예배를 주신 겁니다. Et Dieu a donné également le jour du repos, le culte qui permet de restaurer tout cela. 여러분들 신앙생활에 아주 중요한 것들을 다 회복할 수가 있어요. Et donc nous sommes capables de restaurer toutes les choses importantes et essentielles dans la vie chrétienne. 이스라엘 민족이요. 요 축복만 온전히 회복되면요. 그 능력 가지고 보좌의 축복 가지고 세계를 살릴 수가 있는 겁니다. Et donc le peuple d'Israël n'avait qu'à restaurer cette bénédiction pour que, en utilisant cette bénédiction, aller sauver le monde entier. 그러면서 오늘 다섯 번째 계명을 주신 거예요. Et aujourd'hui, on voit le cinquième commandement. 사단이 우리 인간을 무너뜨릴 때 가장 공격하는 것이 어디냐? Quelle est la chose que Satan attaque le plus quand il souhaite nous détruire? 가정을 파고 들어옵니다. Il va détruire la famille. 흑암 세력이 가정을 파괴하고 있는 겁니다. Les ténèbres sont en train de détruire les familles. 창세기 3장에도요. 결국은 아담과 하와의 관계를 무너뜨린 겁니다. Finalement, même dans Genèse chapitre 3, c'est la relation entre Adam et Ève qui a été brisée finalement. 여러분들 하나님 떠나면요. 가정이 무너진다니까요. Donc si nous sommes séparés de Dieu, la famille rencontre des problèmes. 그래갖고요. 내 뼈 중에 뼈요. 내 살 중에 살이라고 고백했던 아담이요. 하나 죄짓고 난 다음에 가장 먼저 핑계를 댔다니까요. Et c'est pour ça que Adam, quand il confessait, il disait c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair,
Et il disait, c'est à cause d'elle que j'ai péché. 그 정도가 아니에요, 여러분. Et en plus de cela, 그 다음 때에 가인 아벨이요. 가인이 아벨을 죽여버리잖아. juste après la prochaine génération, on voit le meurtre du frère Caïn, d'Abel par Caïn. 여러분들 하나님 떠났다는 말의 의미를 진짜 알아야 돼요. Et donc il faut bien comprendre la signification d'être 물론 séparé de Dieu. 점점 나빠지는 부분도 있습니다. Bien sûr, il y a des points où on voit les choses s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. 근데요, 성경에서는요, 하나님 떠나면 사단한테 잡혀버립니다. Mais la Bible nous dit que dès que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes dans la main de Satan. 그래갖고 창세기 3장에 4장에 바로 살인이 나와버려요. Et donc, juste après Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 4, on voit tout de suite le 창세기 meurtre. 6장에는요, 네피림 시대가 와버렸어요. Dans Genèse chapitre 6, on voit tout de suite l'époque de Néphilim. 이제는 가정이 완전히 무너져버려요. Maintenant, la famille est complètement perdue. 이 쉽게 말하면 하나님을 안 믿는 사람하고 완전히 가정을 이루기 시작하는 겁니다. Autrement dit, les gens commencent à former des familles avec des personnes qui ne sont pas du tout croyants. 얼마 지나지 않아 갖고요. 창세기 19장에 소돔과 고모라의 동성애가 얼마나 창궐했는지 몰라요. Et peu de temps après, dans Genèse chapitre 19, à Sodome et Gomorrhe, il y avait déjà l'homosexualité qui était répandue. 가정을 지금 공격하고 있는 Et 거예요. donc, Satan attaque les familles. 그 가정 무너지면요, 사람들이 다 무너지거든요. Et donc, si les familles sont attaquées, les gens rencontrent des 여러분, difficultés. 저와 여러분들이 하나님의 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Donc aujourd'hui, nous devons bien saisir l'alliance. 여러분들 가정 살려야 돼요. Il faut sauver sa famille. 여러분들 쏙지 마세요. Il ne faut pas être trompé. 우리가 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있거든요. On peut faire des erreurs, on peut faire des fautes. 그러다 보면요, 가정이 무너지는 거예요. Mais en faisant cela, nous pouvons rencontrer des difficultés de la famille. 하나님은 가정을 살리기를 원하십니다. Dieu souhaite sauver la famille. 그래서 인간 사이의 계명 중에 내 부모를 공경하라. 첫 번째 계명이 그 계명입니다. C'est pour ça que le premier commandement qui a été donné dans la relation entre les personnes, c'est honore ton père et ta mère. 지금 시대가 완전히 동성애 시대가 돼 버렸어요. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une époque de l'homosexualité. 마약 시대가 들어와 On 버렸어요. fait face à une époque de drogue. 인터넷 범죄 시대가 들어와 버렸어요. On fait face à une époque où il y a des crimes qui sont commis sur 정신병 Internet. 시대가 들어와 버렸어요. Nous sommes face à une époque de problèmes mentaux. 그래가지고요, 사단이 쭉 공격하는 게 가정을 무너뜨리는 겁니다. C'est pour ça que Satan, son principal outil, sa principale cible, c'est la famille. 사람들 생각이 완전히 바뀌어 버리는 거예요. Et les pensées des gens sont de plus en plus changées. 그 성경에서 말하고 있는 가정 개념이 없어져 버리는 거예요. Et donc cette conception de la famille expliquée dans la Bible disparaît de plus en plus. 근데 성경에요, 디모데후서 지금으로부터 2000년 전에 기록된 성경에 말세에 고통하는 때가 온다 그랬어요. Mais dans 2 Timothée, on voit que ce livre qui a été écrit il y a 2000 ans, on dit que à la fin des temps, il y aura des souffrances. 자기를 사랑하며, 사람들이 자기를 사랑하며, On dit que les gens aiment soi-même, 부모를 거역하며, ils vont désobéir à leurs parents. 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하게 된다. On dit également qu'ils vont aimer le désir charnel plus que ce qu'il aime Dieu. 여러분들 성경에서 하나님 말씀하고 있습니다. Et donc, c'est la parole de Dieu qui nous précise déjà cela. 저와 여러분들 하나님의 음성을 딱 들어야 됩니다. Et donc, il faut être attentionné par la parole de 여러분들 Dieu. 정신을 바짝 차려야 Il 돼요. faut être réveillé aujourd'hui. 여러분들 사단한테 당하면요, 답이 없다니까요. Parce que si Satan commence à nous tromper, en fait, il 내 n'y aura pas de 능력과 réponse. 실력으로 이기는 게 아니라니까요. Parce qu'on ne peut pas surmonter cela par notre propre capacité. 오직 복음 아니면 답이 여러분들 승리할 수가 없어요. Si ce n'est pas par seulement l'évangile, on ne peut pas triompher. 결국은요, 사단이 이렇게 하는 이유가 있어요. Et finalement, il y a une raison pour laquelle Satan utilise la famille. 왜 가정을 집요하게 공격하는 줄 아십니까? Vous savez pourquoi Satan attaque avec intensité cette 왜 famille? 부모들이 이혼시키는 줄 아세요? Pourquoi Satan fait en sorte que les parents se divorcent? 왜 막 동성애 시대를 만들어 갖고 가정을 못 이루도록 하는 건지 아세요? Pourquoi Satan fait en sorte que les familles ne se forment pas en créant une époque d'homosexualité? 사단의 목적이 하나예요. Il y a un seul objectif de Satan. 후대에게 이 언약이 전달되지 못하도록 하는 C'est que l'alliance de Dieu ne puisse pas se transmettre aux enfants. 그러면은 미래가 없어져요. Alors, l'avenir est en danger. 그게 사단이 노리는 겁니다. C'est ça la cible de Satan.
저와 여러분들이 하나님의 음성을 진짜 들어야 돼요. Il faut bien écouter aujourd'hui la parole de Dieu. 그래서 내 부모를 공경하라 이 말은 단순히 부모 말 순종해라 이런 뜻이 C'est 아니라니까요. pour ça que quand on dit honore ton père et ta mère, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours obéir à ses parents. 가정 회복에 대한 굉장한 하나님의 언약이 들어있는 겁니다. Mais cela contient une alliance importante de la restauration de la famille. 여러분들 저와 여러분들은요 가정 회복 시대에 이 진짜 하나님의 언약 붙잡고 가정을 회복시켜야 돼요. Donc nous devons aussi être capables de restaurer nos propres familles avec cette alliance de Dieu. 결국은요 언약이 밑에 대에 내려가지 않으면요 미래 없는 겁니다. Parce que si l'alliance ne descend pas de génération en génération, l'avenir disparaît. 육신적으로도 자녀들이 안 태어나고요. Même physiquement, il n'y aura pas d'enfants. 영적으로도 언약이 끊겨버려요. Mais spirituellement, l'alliance va être coupée. 여러분들 이게 사단이 노리는 겁니다. C'est ça en fait ce que Satan désire. 여러분들 다른 것 좀 다 양보하세요. Peut-être vous pouvez tout céder, 진짜 후대에게 언약 전달해야 돼요. mais l'essentiel c'est de transmettre l'alliance aux enfants. 여러분들 그게 바로 미래 살리는 길이에요. C'est la manière de sauver notre 그게 avenir. 시대 살리는 길이에요. C'est la manière de sauver notre époque. 그래서 하나님은 가정을 축복하십니다. Et donc Dieu bénit la famille. 그래서 내 부모를 공경하라고 얘기하는 C'est 겁니다. pour ça que Dieu nous dit qu'il faut honorer ses parents. 이게 약속 있는 첫 계명이라 그랬어요. Et on dit que c'est le premier commandement avec une promesse. 인간 사이의 첫 번째 계명이 부모를 공경하는 겁니다. Le premier commandement entre hommes, c'est honorer ses parents. 여러분들 부모를 통해서 우리가 이 땅에 왔다는 걸 꼭 기억해야 Il 됩니다. faut se souvenir que nous sommes nés de nos propres parents 혹시 physiquement. 부모님이 불신 부모일 수도 있어요. Peut-être vos parents peuvent être non-croyants. 그래도 그 부모를 통해서 이 땅에 왔다는 걸 꼭 기억해야 됩니다. Mais malgré tout, il faut se souvenir que c'est à travers ces parents-là que je suis né dans ce monde. 한 가지를 더 기억해야 돼요. Mais il faut aussi se souvenir d'une autre chose. 하나님이 그 부모를 통해서 나를 이 땅에 보내게 하셨다는 것. C'est que c'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre en utilisant mes parents. 그렇다면은 불신 부모라 하더라도 그 가정에 하나님의 계획이 있는 겁니다. Alors, même si nos parents sont non-croyants, il y a bien un projet de Dieu dans la famille. 그래서 육신의 부모는요 자녀를 위해서 모든 것을 제공하고 양육하고 후원하게 돼 있죠. Et donc, les parents physiques vont tout fournir, tout faire pour les enfants, pour qu'ils puissent grandir au mieux. 더 중요한 것은 부모는 하나님을 대신하는 하나님의 대리자입니다. Mais ce qui est plus important, c'est que les parents sont en quelque sorte des représentants de Dieu pour remplacer Dieu dans la vie des enfants. 그래서 부모를 섬길 때에 하나님 섬기듯이 섬겨야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut servir, il faut obéir à ses parents comme si on obéissait à Dieu. 근데 에베소서 6장에 딱 넘어오면요 한 가지 단서를 딱 달았어요. Mais dans Éphésiens chapitre 6, on a une condition particulière. 자녀들은 주 안에서 부모에게 순종하고 공경해야 된다. Dans Éphésiens chapitre 6, on voit que les parents doivent obéir les enfants doivent obéir aux parents en Seigneur. 다섯 번째 계명이 따로 떨어진 계명이 아니에요. Et donc, en fait, le cinquième commandement n'est pas un commandement qui est à part. 첫 번째에서 네 번째 계명을 진짜 잘 응답으로 받고 그 축복을 누리게 되면은 다섯 번째 계명은 자연스럽게 되어지는 겁니다. C'est que si nous avons les réponses à partir du premier au quatrième commandement, le cinquième commandement sera respecté de manière naturelle. 그래서 주 안에서라고 말하는 거예요. C'est pour ça que ici dans Éphésiens chapitre 6, 그리스도 안에서, on dit selon le Seigneur, 하나님 안에서, selon le Christ, selon 복음 Dieu, 안에서, selon l'évangile, 말씀 안에서. selon la parole de Dieu. 할렐루야. 그래서 부모를 공경하는 거예요. C'est pour ça qu'il faut obéir à ses parents. 그래서 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc, il faut saisir cette alliance. 부모들은 자녀를 노엽게 하지 말고요. Les enfants ne doivent pas provoquer la colère, enfin les parents ne doivent pas 주의 교훈과 훈계로 양육해야 된다. provoquer la colère de leurs enfants, mais les élever dans l'instruction, dans l'éducation du Seigneur. 여러분들 이 말씀을 꼭 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir cette parole. 혹시 가정이 불신자 가정이라 하더라도 이 언약 붙잡으면요 그 가정에 하나님 나라가 임합니다. Même si c'est une famille non croyante, si cette famille saisit cette alliance, le royaume de Dieu va survenir. 왜 하나님께서 나를 이 가정에 보냈는지 Pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette famille? 그 가정을 통해 갖고요 창세기 3장 문제 근본 문제를 보는 눈을 여시는 거예요. Dieu va ouvrir en fait les yeux pour voir les problèmes spirituels, les problèmes de Genèse chapitre 3 dans la famille. 그런 가정 가문에서 나를 복음 가진 하나님의 자녀로 불러냈다. 이거는 굉장한 축복입니다. Et le fait que Dieu m'a appelé en fait dans cette famille qui est non croyante, mais par la grâce de Dieu j'ai été sauvé, c'est une grande bénédiction. 혹시 부모가 믿는 부모다. Si vos parents sont des parents croyants, 그렇다면은 하나님께서는요
믿는 어릴 때부터 복음 가지고 자라난 렘넌트를 통해서 시대를 살렸다니까. Alors Dieu a toujours changé l'époque à travers les remnants qui ont grandi avec l'alliance dès le jeune âge. 그래서 하나님은 가정을 축복하기를 원하십니다. Et donc Dieu souhaite bénir la famille. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous demande de saisir correctement l'alliance. 렘넌트 7명을 자세히 보라니까요. Regardez attentivement les 7 remnants. 시대마다 언약 놓치고 현장이 무너진 시대에 복음 가진 부모 1명, 2명 이 부모를 통해 갖고 언약 가진 렘넌트가 일어나는 거예요. À chaque fois, à chaque époque où il y avait l'alliance qui disparaissait, il y avait juste des parents, un parent qui a saisi l'alliance de Dieu, qui a transmis l'alliance, et toute l'époque a été sauvée. 할렐루야. 하나님은 가정을 축복하시기를 원하십니다. Et donc Dieu souhaite bénir la famille. 세 번째입니다. Troisièmement, 가정은 하나님의 축복의 통로입니다. la famille est le canal de la bénédiction de Dieu. 그래서 우리 자녀들은요 부모를 공경할 수 있는 사람이 돼야 돼요. Et donc, il faut que les enfants soient des personnes qui peuvent honorer leurs parents. 그 렘넌트 7명은요 환경과 여건이 안 좋았는데도 불구하고 언약 딱 붙잡았잖아요. Et donc, les 7 remnants, alors que leur environnement, leur situation était difficile, ils ont saisi l'alliance de Dieu. 그러니까 오히려 부모를 살리는 자가 되잖아요. Et donc, au contraire, ce sont eux qui ont vivifié, qui ont sauvé leurs parents. 그 내가 응답받으면 다 살릴 수 있는 거예요. Ce qui signifie que si moi je reçois la réponse de Dieu, je peux tout sauver. 시대 살리는 힘과 하나님이 주시는 참된 성공을 누린 사람이 바로 렘넌트들입니다. Et les 7 remnants, ce sont ceux qui se sont réjouis de l'alliance de Dieu et de la vraie réussite malgré les 그 difficultés. 성경에 응답받았던 인물들 가만히 보면요. 가정에서 일어났던 모든 일들을 전부 다 발판으로 삼은 거예요. Et quand on regarde bien la Bible, les héros qui ont été utilisés par Dieu dans la Bible, on voit que ce sont ceux ils ont reçu des réponses à partir des difficultés de la famille. 어떤 것도 핑계 대지 않았어요. Et donc, ils n'ont jamais donné d'excuses par rapport à leur famille. 할렐루야. 여러분들 진짜 여러분 하나님 언약 붙잡고 하나님 축복 받아버리면요 다 살리게 되는 겁니다. Parce que si nous sommes bénis par Dieu, nous pouvons tout sauver. 그래서 있잖아요. 중요한 하나님의 언약을 그런 가정 가문의 배경을 통해 갖고 오히려 언약 붙잡는 계기가 된 거예요. Et donc, au contraire, ça a été devenu une opportunité pour eux de saisir une alliance importante, de prendre une résolution importante. 이 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 진짜 붙잡아지면은 왜 하나님께서 나를 이 가정에 보냈는지 그 이유가 나오는 겁니다. Autrement dit, si j'arrive à découvrir le projet de Dieu, l'alliance de Dieu, je comprends aussi la raison pour laquelle Dieu m'a placé dans cette famille. 그러니까 결단할 수가 있는 거예요. Alors, je peux prendre la résolution. 하나님의 언약으로 딱 결단하니까요. 하나님의 뜻이 맞으니까 하나님이 거기다 하나님 나라의 축복을 다 부어주는 거예요. Et lorsque je prends cette résolution, puisque cela correspond au projet de Dieu, à l'alliance de Dieu, Dieu déverse toutes les bénédictions pour celui qui a pris cette résolution. 이런 가정을 회복하기를 원하는 거예요. Et donc, Dieu souhaite restaurer une telle famille. 할렐루야. 아직 결혼 안 한 렘넌트들은요. 진짜 이 언약 붙잡고 가정의 축복을 누리시기 바랍니다. Et les remnants qui ne sont pas encore mariés, il faut saisir absolument cette alliance et se réjouir, recevoir les meilleures bénédictions de la 우리 famille. 결혼하신 분들도요. 이 언약 붙잡고 가정 회복하셔야 돼요. Et puis ceux qui sont mariés, il faut saisir cette alliance et restaurer cette bénédiction. 혹시 가정이 무너진 분들 있을 수 있겠죠. Il y en a qui ont rencontré aussi des problèmes dans la famille. 여러분들 하나님의 언약 딱 붙잡아야 돼요. Il faut bien saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 음성 딱 들어야 돼요. Il faut bien écouter la voix de Dieu. 왜 그럴 수밖에 없었는지 하나님의 언약 속에서 딱 이유 붙잡아야 돼요. Il faut bien retrouver la raison de ce problème qui a été accordé par Dieu. 그래갖고요 영적으로 완전 승리해 버려야 됩니다. Et donc il faut absolument triompher, surmonter ce problème. 사단이 지금 이 가정을 무너뜨리려고요 모든 것들을 다 동원하는 거예요. Parce que Satan justement, il va tout mobiliser pour détruire les familles. 우리의 배경, 과정, 그 다음에 가지고 있는 상처, 문제, 사단이 잘 알고 있거든요. Parce que Satan connaît très bien notre environnement, nos blessures, nos cicatrices que nous avons depuis notre jeunesse. 저도 우리 사모하고 연애할 때 막 죽도록 사랑했거든요. Moi aussi, quand je sortais avec ma femme, je l'aimais à mort. 그래갖고요, 뭐 우리 처가에서 되게 반대했어요. Et puis la famille de ma femme en fait était contre notre mariage. 아, 그때 되게 힘들더라고요. Et à ce moment-là, c'était difficile. 같은 교회를 다니고 있었거든요. On était en fait dans la même église. 그 장모님이 권사님이시라. Et puis la mère de ma femme était diaconesse dans la même église. 아, 막 제가 간절하니까 새벽에 남아갖고 막 끝까지 기도하고 있었거든요. Et puis comme j'avais ce cœur pour elle, donc je restais très tard jusqu'au soir pour prier. 다 돌아가고 혼자서 막
기도하고 있었거든. Alors que tout le monde était rentré et que j'étais tout seul en train de prier. 근데요, 사람이 옆에 인기척이 딱 느껴지는 거예요. Mais je sentais quelqu'un se rapprocher de moi en fait. 얼마나 섬뜩합니까? Et à ce moment-là, j'avais eu une petite frisson. 아무도 없는 줄 알고 막 혼자 막 소리 내고 기도하고 있었거든. Je croyais que personne n'était là, donc je priais à haute voix en fait tout seul. 옆에 사람이 딱 서 있는 거예요. Et quelqu'un était à côté de moi. 불 꺼놓고 기도하고 있는데 새벽에. Alors que on avait éteint la lumière, j'étais en train de prier la nuit. 그냥 깜짝 놀라고 기도를 끝냈다니까. Et donc j'étais surpris, donc je regardais. 우리 장모님이 지금 돌아가신 그 장모님이 딱 서가 계신 거예요. Et donc il y avait ma belle-mère qui est maintenant décédée, mais qui était là, qui était debout à côté de moi. 네, 제가 총각 때부터 집사였거든요. Donc j'étais diacre à ce moment-là, même si j'étais pas marié. 이 집사님 안 되는 건 절대 안 되는 겁니다. Et elle disait, diacre-Lee, ce qui est pas possible n'est pas possible. 막 그렇게 열심히 기도해도 안 된다 이 말이지. Donc elle a voulu dire que même si tu pries comme ça, c'est pas possible. 그러고 가시더라고. Et donc elle est rentrée chez elle. 그래갖고요, 한 번은 막 머리채 잡혔다니까요. Et un jour, elle m'a même arraché les cheveux. 반대하는데도 계속 만난다고. Parce que elle était contre, mais on se voit, on continuait de se voir. 그래 이제 딴 사람은 다 안 된다 해도 나는 자기만 따라오면 난 끝까지 간다 이래 있거든요. Et alors je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, même si tout le monde est contre, si toi tu me suis, je peux aller jusqu'au bout. 끝에 가니까요, 저 사람도 이제 싹 마음이 바뀌더라고. Et même à la fin de cette situation, en fait, même ma femme était hésitante parfois. 이제 더 이상 바라볼 데가 없어. Et je n'avais plus rien à regarder à ce 혼자 moment-là. 나가고 밖에서요, 그 근처에 가고 막 혼자 울면서 막 이 진짜 끝내야 되나 막 이거 하면서 진짜 고민했거든. Et donc à ce jour-là, j'étais tout seul à l'extérieur et je me suis dit, est-ce qu'il faut que je mette fin à cette relation? 이제 목사님을 만난 거예요. Et je suis parti voir le pasteur. 목사님하고 상담을 한 거지. J'ai consulté le pasteur. 그 목사님이 좀 힘을 주시더라고. Et le pasteur m'a un peu fortifié. 그래갖고 내가 다시 힘을 얻었어요. Et j'ai été encore une fois fortifié. 그래가 제가 사모한테 선포를 했어요. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme. 자기가 안 따라와도 나는 끝까지 간다. Même si tu me suis pas, je vais aller jusqu'au bout. 뭐 하나의 은혜였지만은. Et donc c'était par la grâce de Dieu. 그런 과정을 거쳐갖고 결혼했거든요. Donc après tout ce processus, on s'est finalement marié. 그게 얼마나 사랑하겠어요. Donc à quel point je l'aimais. 근데 신기해요. Mais ce qui est bizarre, 결혼해갖고 싸울 때가 생기더라고요. c'est que quand on s'est marié, il y a des moments où on se bat. 싸우니까요, 미운 마음이 생기는 거예요. Et quand on se bat, en fait, j'ai le cœur, j'ai la haine qui se crée. 그렇게 사랑해서 결혼했는데. Alors qu'on s'est tant aimé pour se marier. 미운 마음이 생기니까 이게 막 끝까지 가더라고요. Quand la haine commence à se créer, ça va jusqu'au bout. 그때 지나가고 나면 또 괜찮은데. Une fois que ce temps passe, tout se passe bien normalement. 그래갖고요, 깨질 위기가 있었어요. Mais il y avait des dangers ou des dangers également dans notre mariage. 막 사단이 막 공격하는 거예요. Parce que Satan nous attaque dans la famille. 진짜 이제 복음 딱 깨닫고 나니까요, 그런 이유들을 알게 됐어요. Et puis une fois que j'ai commencé à comprendre l'évangile, j'ai commencé aussi à comprendre ces raisons de 사단이 dispute. 가정을 무너뜨리려고 하는구나. C'est que Satan continue d'attaquer la famille. 우리가 다 약점이 있잖아요. Nous avons tous des points faibles. 성격도 좋지가 못하잖아요. Nous avons tous parfois des points faibles 실력이나 능력이 좀 뛰어나고 돈도 좀 많이 벌고 이러면 좋은데 그렇지도 못하잖아요. de caractère. Nous pouvons aussi manquer de capacité, parfois de financier ou quoi. 여러 가지 부족하잖아요. Nous avons des difficultés, des faiblesses. 흠이 얼마나 많습니까? Nous avons tellement de défauts dans notre vie. 사단이요, 막 하여튼 공격해요. Et donc Satan va tout mobiliser pour nous attaquer. 그래갖고요, 결국은 가정을 무너뜨리는 거예요. Et son objectif, c'est de détruire la famille. 이게 완전히 문화가 돼갖고요, 프랑스는요, 조금 문제 오면 막 쉽게 이혼해버려요. Mais c'est devenu complètement une culture qu'en France, dès qu'il y a un petit problème, les gens se séparent. 그래가지고요, 이게요, 어떤 부부가 그렇게 얘기했다잖아요. Il y a une famille qui a dit ça en fait. 네 애하고 내 애하고 둘이 합쳐갖고 우리 애를 괴롭힌다. Il y a ton enfant et mon enfant qui se mettent d'accord pour faire du mal à notre enfant. 그러니까 네 애는 여자애라. Autrement dit, son enfant c'est l'enfant de la femme. 내 애는 남편 애라. Et puis mon enfant c'est l'enfant du mari. 새로 결혼해갖고 애를 낳았어. Donc ils sont mariés pour avoir un enfant. 그 막내를 괴롭히는 거라. Et donc ces deux enfants vont causer des problèmes au dernier. 여러분들요,
충분히 그럴 수 있습니다. mais ce qui est totalement 그래라도 하나님의 possible. 계획을 이룰 수 있습니다. mais même en faisant cela, ça peut créer 문제는 그게 아니에요. ça peut accomplir le projet de Dieu. 사람들 생각에서 가정 개념이 없어져 버려요. Mais le problème, c'est que dans l'idéologie générale des gens, la conception de la famille disparaît. 여러분들 우리의 약점을 사단이 잘 알고 있습니다. Satan connaît très bien nos points faibles. 여러분들 진짜 가정을 공격하는 흑암 꺾어버려야 Et 돼요. donc, il faut absolument détruire les ténèbres qui attaquent la famille. 앞으로 가정이 파괴되는 시대가 올 것을 하나님이 내다보고 이 말씀을 주시는 거예요. Et Dieu donne cette parole en regardant à l'avenir que ce temps de destruction de la famille arrive. 그래서 저와 여러분들은요 선교사 가정입니다. Et donc, nous sommes tous des familles missionnaires. 가정 살려야 돼요. Il faut sauver sa propre famille. 할렐루야. 가정 가문 살려야 돼요. Il faut sauver toute sa famille et tous ses proches. 그리고 언약 안에서 후대들 잘 키워야 Il 돼요. faut élever ses enfants dans l'alliance. 그래갖고 정말 사무엘과 같이 다윗과 같이 요셉과 같은 렘넌트 만들어내야 돼요. Il faut créer des remnants comme Samuel, David. 그러면요, 그러려고 하면 부모가 굉장히 중요해요. Et pour cela, les parents sont très importants. 왜냐? 언약이 전달되는 통로이기 때문입니다. Pourquoi? Parce que c'est le canal du transfert de l'alliance. 완벽해야 된다는 걸 말하는 게 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut être parfait vis-à-vis de ses enfants, 언약의 통로가 돼야 돼요. mais il faut être le canal de l'alliance. 할렐루야. 그래서 10계명 중에 첫 번째 계명에서 네 번째 계명의 비밀을 알고 그 안에 있으면요 하나님의 은혜가 넘치게 되는 거예요. Et donc si nous connaissons le mystère du premier au quatrième commandement, et si nous restons, nous demeurons dans cette bénédiction, nous sommes remplis de la grâce de Dieu. 하나님의 축복을 누리게 되는 거죠. Nous allons nous réjouir de la bénédiction de Dieu. 감사가 회복되는 Nous 거예요. allons restaurer l'action de grâce. 여러분들 그러면요 부모를 공경하는 사람이 된다니까요. Alors cette personne devient une personne qui va automatiquement honorer ses enfants, ses parents. 유교에서 말하는 효사상이 아니에요, On n'est pas en 여러분들. train d'expliquer cette idéologie du respect des parents expliquée dans le confucianisme. 유교에서는요 우리를 만든 사람을 부모라고 얘기합니다. Dans le confucianisme, on dit que celui qui nous a créés, ce sont nos parents, 기독교는 아니에요, 여러분들. alors que le christianisme ne dit pas ceci. 부모를 통해서 우리를 이 땅에 보내신 분이 하나님입니다. Le christianisme nous dit que c'est Dieu qui envoie les enfants à travers les parents. 그 부족한 부모인 것 같이 보이는데 그 부모를 내게 주신 분이 하나님입니다. On a l'impression que ce sont des parents qui sont ignorants, faibles, mais c'est Dieu qui m'a aussi donné cette famille. 그래서요 부모 말을 잘 들으란 말이 아니에요. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut obéir à 100% 부모를 살리는 자가 되라. les parents, mais il faut être celui qui sauve les 부모를 parents. 넘어서 시대를 살리는 자가 되라는 얘기예요. Et en surmontant cela, même il faut aller sauver toute son époque. 그래서 여러분들이 경험한 모든 가정에서의 상처를 전부 다 발판으로 삼으시기 바랍니다. Et donc il faut que tous les blessures que vous avez pu subir dans la famille soient la plateforme de l'évangélisation. 그래서 하나님은요 저와 여러분들을 가정 가문 살리는 복음 명문가의 시조로 부르신 겁니다. Et donc Dieu vous a appelé comme l'ancêtre de la famille de l'évangile pour sauver toute la famille. 여러분들 그래서 하나님의 언약을 딱 붙잡아야 돼요. Et donc il faut bien saisir l'alliance de Dieu. 여러분들 생각 가지고 판단하지 마세요. Ne jugez pas avec vos propres décisions. 하나님이 주신 가정 남자 여자는 사람이 나누지 못할지니라. On dit qu'une famille qui a été formée par Dieu, ce n'est pas l'homme qui peut la diviser. 여러분들 결혼하실 분도 그 언약 붙잡고 결혼해야 되고요. Même ceux qui vont se marier doivent saisir cette alliance. 내한테 딱 맞는 사람을 찾는 게 아니에요. Je ne cherche pas quelqu'un qui me correspond parfaitement. 하나님이 주시는 사람을 찾는 거예요. Je cherche celui que Dieu m'a donné. 하나님이 주시는 사람을 찾고 내가 하나님이 주시는 사람이 되면은 행복한 가정이 되는 거예요. Si je cherche celui que Dieu me donne et que si je suis la personne préparée par Dieu, 그 la 정도가 famille 아니에요, devient une famille heureuse. Non seulement ça, 부족한데도 불구하고 살리는 가정이 되는 거예요. malgré les faiblesses, je vais être une famille, je vais former une famille qui va sauver d'autres. 왜냐? 하나님이 함께하기 때문에. Parce que Dieu est avec nous. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡게 되기를 바랍니다. Et il faut bien saisir cette alliance aujourd'hui. 그래서 내 부모를 공경하는 만약에 하나님의 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance d'honorer ton père et ta mère. 오늘부터 가정 살리는 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir la bénédiction de sauver la famille. 그 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que cette prière commence dans votre vie. 복음 명문 가문의 시조로 부르셨다는 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance d'être appelé comme l'ancêtre de la famille qui a l'évangile. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 감사합니다. Nous te remercions pour la parole que tu viens de nous donner. 가정 파괴 시대에
가정 살리는 선교사의 사명 감당하도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous de remplir la commission de la mission des familles à cette époque où les familles se détruisent. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.